नबी हमारा है, वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अज़मत का हद न किनारा है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब, आओ जोड़े, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, যার কোনো দ্বিতীয় নাই, তিনি আমার প্রাণের নবী, আমার নবীর শানের সীমানা কোথায়, আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নাই, আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, या हबीब जोर पर तूफान भी डगमगाई नहीं आबी, ইমান সাগরে তুফান এসেছে, জাহাজ মোদের টলমল করে, डगमगाई नहीं अभी, आप जब करम करते तो सामने किनारा है नबी, अपनी जो भी दयार नजर देन, জাহাজ আমার কিনারায় যাবে, জাহাজ আমার কিনারায় যাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব, সবাই একটু চিৎকার দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আরো জোরে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।